থানা পরিদর্শনে আসলেন রাজ্য আরক্ষা প্রশাসনের আইন শৃঙ্খলা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল মঞ্চাক ইব্বার। থানা পরিদর্শনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানা আধিকারিক, সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ পশ্চিম পুলিশ সুপারকে নিয়ে রুদ্ধতার বৈঠক করেন। থানায় কর্মসংস্কৃতি সহ আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। আইনি পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সহ নয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানা আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এদিনের জরুরি বৈঠক নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে কথা বলতে গিয়ে আইজি জানান, ये तो हमारा रूटीन विजिट है। हर थाना में सीनियर ऑफिसर्स जाते हैं, जो सुपरविजन है वो तो अपने अपने लेवल पे सुपरविजन हम करते हैं। देयर इज अ हायरार्की इन पुलिस एसडी पोस्ट देखते हैं, एसपी देखते हैं, डीआईजी, आईजी। ये रूटीन विजिट है, बट मोर इम्पोर्टेंट थाना में जो इम्प्रूवमेंट है, जो कल्चर डेवलपमेंट है कि पब्लिक के साथ कैसा बात करना है, छोटे मोटे चीज़ को और भी ग्रेसफुली कैसा ये करना है, तो हम देखते हैं नॉर्मली सबसे बात करके। हमारे भी स्टाफ रहते हैं, उनका कोई ग्रीवेंस है, उनका कोई कंसर्न है या उनको काम करते समय कोई डिफिकल्टी आ रही है, ये भी हम सुनेंगे इसमें।